प्रेज लॉर्ड प्रेमना प्रभु को लोक मैंने भाई भौणी मैंने आज शुभ सकाल समय सदा प्रभु परमेश्वर जीशु पवित्र आत्मा आंब मान साथी मुखामुखी कथबार्ता होती हालेलुया। चलते प्रत्येक दिन सदा प्रभु परमेश्वर मते नूतन नुआ नुआ मेसेज कहवाई वाक्य कहवाई बोलिकी प्रभु मते कृपा अनुग्रह देते बोलिकी सर्वप्रथम परमेश्वर को मुझे धन्यवाद जनाऊँगी। शुणुवा प्रत्येक लोक मानू आपण को श्रद्धा प्रभु नाम आपण को मु प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रेमना प्रभु को लोक मैंने भाई भौणी मैंने आज शुभ सकाल समय श्रद्धा प्रभु आमको कौ रीति आम तले कथबार्ता होती कौ विषय आमको कथबार्ता जनाऊँच आम से विषय प्रभुंर वाक्य आम ध्यान करवा। आज वाक्य को जीवा पूर्व आनी प्रत्येक लोक मैंने बाइबल खोलतु पुस्तक आनी लोक मैंने पुस्तक प्रभुंर वाक्य लिखतु अन्य व्यक्ति कहवाई सदा प्रभु परमेश्वर आपण को साहाय्य करेंगे हालेलुया। आज प्रसंग प्रभुंर आज्ञा न मानिले आम मान जीवन में कौन घटव आम जाना से विषय प्रभुंर आज्ञा आम जदि न मानिले आम मान जीवन में कौन घटव चलतु से प्रसंग को मुझे जाऊँगी। प्रेमना प्रभु लोक मैंने काढ़तु बाइबल एक समय 13 अध्याय 14 पद पढ़ा। एक समय 13 अध्याय 14 पद मु पढ़ुची दयచేసి ध्यान दिंतु। वाक्य कहला समय को माने अन्य मस्तिष्क प्रभुंर वाक्य पर श्रद्धार रुहतु प्रभुंर वाक्य आसक्ति शुणु प्रभु तुम मान जीवन में मंगल आशीर्वाद करेंगे हालेलुया। प्रेमला प्रभु लोक मैंने ये जगह कौन लिखाई मात्र एबे तुम्हार राजत्व स्थिर हेब ना सदा प्रभु निज मनर मत एक जन आपण अनुसरण करुछंती। प्रेमना प्रभु अनुसरण करुछंती एक जन आपण अनुसरण करुछंती तार प्रेमना प्रभु लोक मैंने वाक्य अर्थ कौन इस्राएल ऊपर राजत्व करने गोटे राजा सदा प्रभु परमेश्वर खोजुछंती शासन करने चलैवाई बोलिकी इस्राएल लोक मान राजत्व करने बोलिकी सदा प्रभु ताको मतरे निज मन मतरे ताके कौन कर जन आपण अनुसरण करुछंती खोजुछंती हालेलुया। प्रेमना प्रभु लोक मैंने सदा प्रभु आपण लोक मान अग्रहणी निरूप करिछंती कारण सदा प्रभु तुमको जहाँ आज्ञा करिथिले तुमे ताहा पालन कल नाही। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। प्रेमना प्रभु लोक मैंने ये कौन पाई गोटे व्यक्ति की खोजुछंती इस्राएल मानक ऊपर राजत्व करने शासन करने चलैवाई प्रभु गोटे निज मनर मत एक जन आपण अनुसरण करुछंती कौन पाई अनुसरण करुछंती एवं जानिबा को पड़िबो। प्रियना प्रभु लोक मैंने ए जगह कौन कहते बेले अग्रणी निरूप करुछंती कारण सदा प्रभु तुमको जहाँ आज्ञा करथिले तुमे ताहा पालन कल नाही। प्रेमना प्रभु लोक मैंने ए वाक्य सौल को कहउछंती शमूएल सौल को कहउछंती। प्रेमना प्रभु लोक मैंने ए वाक्यर अर्थ जानिबा को हेले आमे 13 पद पढ़िबा तार ऊपर पद देखंतु ताहिरे शमूएल सौल को कहिले तुमे मूर्खर कर्म करुअछ कौन कहते मूर्खर कर्म करुअछ कौन पाई सदा प्रभु तुम परमेश्वर तुमको जो आज्ञा देथिले ताहा तुमे पालन कल नाही। को आज्ञा परमेश्वर सौल को देथिले आमे जानिबा को पड़ियो। प्रेमना प्रभु लोक माने
କରିଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ତ ଏବେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ କରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସଉଲଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲା ସମୟ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ନଥିଲେ। ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟତ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିକି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସ୍ଥିର ରଖିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମଙ୍ଗଳ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଦେଖିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତାକେ ମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସଉଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ ନାହିଁ ବେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ 8 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଏଥିରେ ସମୁଏଲଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସାଉଲ 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କଲେ, ମାତ୍ର ସମୁଏଲ ଗିଲଗଲକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରେ ସାଉଲ କହିଲେ, ଏଠାରେ ମୋହ ନିକଟକୁ ସେଇ ହିମବଳି, ସେଇ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଆଣ। ଆଉ ସେ ହିମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମୁଏଲ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ସମୟରେ ସମୁଏଲ ପ୍ରବକ୍ତା ସଉଲକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫେରିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେବ, ବିଳମ୍ବ ହେବ, ମୁଁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ବୋଲିକି ସମୁଏଲ ସଉଲଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ସଉଲ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ସାଉଲ କହିଲେ, ଏଠାରେ ମୋ ନିକଟକୁ ସେଇ ହିମବଳି ଓ ସେଇ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଆଣ। ଆଉ ସେ ହିମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସଉଲ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେବକମାନଙ୍କର କଥା ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା, ଅପନିନ୍ଦା, ଯେଉଁମାନେ ଗାଳି, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଷ୍ଟ ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେବକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ପାଇବା କାରଣ, ରାଜତ୍ୱ ନ କରିବାର କାରଣ ସଉଲ ଏକ ଯେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେବକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁ ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ପାଳନ କରୁନ, ରିସିଭ୍ କରୁନ। ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ ମାତ୍ର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ। ସେବକମାନେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ତନ୍ଦରା ହେଉଛ। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅଧିକାର ଥିଲା ସଉଲଙ୍କର, ଏବେ ସେଇ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ବା ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କର କଥା ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।
सेवक मैंने कौन कहते प्रभु ताक द्वारा रही कौन तुम मन को जनाऊँ से शुणा चेष्टा कर भाई भौणी मैंने सब लोक कथा शौल न शुणा जो राज्य दूर कर हालेलुया प्रेम प्रभुंर लोक मैंने आज प्रभुंर जदि कथा शुणुन प्रभुंर कथा शुणा चेष्टा कर प्रभुंर आज्ञा पालन करने को चेष्टा कर आपण मानक सदा प्रभु परमेश्वर मंगल दीवेना आशीर्वाद आपण को करेंगे हालेलुया चलते प्रेम प्रभुंर लोक मैंने जेरेमिया पुस्तक 29 अध्याय 11 पद आम पढ़ी बंद करी जेरेमिया पुस्तक पढ़ी ध्यान दिंतु कारण सदाप्रभु कहती तुम मानकर पक्षरे आमे जे सखल संकल्प करुछु ताहा आमे जानू तुम माने अंतिम काल तुम मानक भरोसा देवा निमंते से सबू अमंगलर नुहे मंगलर संकल्प अटे प्रेमना प्रभु लोक मैंने सदा प्रभु परमेश्वर कहते मुझे आपण को जो आज्ञा देछि मुझे पालन करी से आज्ञा होची संकल्प देख लिखाई तुम पक्ष आम जे संकल्प कर प्रभु तुमको प्रतिज्ञा करिसेंती बेले संकल्प कर आम जानू प्रभु जानी तुम अंतिम काल तुम भरोसा देवा प्रेमना प्रभु लोक मैंने संकल्प पाइबा पर्यंत आम आम जीवन में कार्य हवा पर्यंत प्रभु करने पर्यंत आम भरोसा करने को पड़ो विश्वास करने को पड़ो प्रभु कार्य